понятные вещи. Наверное, теперь пришло время нам вернуться к тому, чтобы у нас был для наших детей единый учебник истории, где бы преподавалась та история, которую мы помним, помнят наши родители, и вот это мы должны передать нашим детям. Но в то же время наша задача здесь, живущих за рубежом, пропагандировать нашу историю, настоящую историю среди других жителей других стран, среди молодежи других стран. Да, что американцы в 1942 году вместе с англичанами выступили в Нормандии и подписали мирный договор с Германией. Вот как дают историю сейчас молодежи. И, конечно, нам нужно в первую очередь, конечно, стараться воспитывать нашу молодежь в духе патриотизма. Да? Я надеюсь, что в самое ближайшее время те учебники истории, которые у нас имеет именно наша работа, наша активная, воспитательная и пропагандистская работа. Превратить это в очередное какое-то такое обязательное мероприятие, а именно сохранить вот этот порыв, который был у всего нашего населения при создании вот этого вот движения. Я помню, когда выходили миллионы людей, несли портреты своих героев в каждой семье у нас, свои герои, мы их чтим память. И вот это мы должны пронести сквозь наше сердце и передать, как я уже сказал, последующим поколениям. Спасибо большое за ваше участие массовое и за то, что вы продолжаете чтить память своих отцов, матерей, бабушек и дедушек. Et maintenant, je vais parler un peu plus du conseil de coordination qui a organisé cet événement. Chaque année, on trouve de nouvelles formes de cet événement. Et à mon avis, aujourd'hui, c'est vraiment une réussite. Merci beaucoup. Et je voudrais aussi souligner que nous devons toujours conserver dans notre mémoire l'héroïsme de nos ancêtres, de ceux qui ont obtenu les victoires, qui ont fait tout leur possible, ont donné leur vie à ceux que nous приглашаем всех, кто хочет, может быть, высказаться, может быть, что-то сказать, что-то пожелать, прочитать стихотворение, танцевать, спеть. Пожалуйста, мы вас ждем. Того времени. И они описывают свой опыт, свой боль, свои впечатления. Одно из стихотворений написано известной советской поэтессой и общественным деятелем Друниной Юлией Владимировной. Оно посвящено году ее участия в войне, когда она участвовала в стрелковой дивизии в Сан-Батальоне. Там она познакомилась en français. Donc maintenant, bienvenue tout le monde pour cet événement qui... On fait ici l'anniversaire, 79e anniversaire de la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale. Et
depuis plusieurs années, on organise, les citoyens russes organisent un événement qui s'appelle le Régiment Immortel pour commémorer tous nos parents, grands-parents qui ont combattu pendant la guerre, qui ont perdu leur vie en défendant notre liberté et notre vie d'aujourd'hui. Son Excellence, qu'est-ce que cette journée représente pour vous? Les victoires dans la Deuxième Guerre mondiale, pour nous, ce n'est pas seulement les victoires dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est les victoires dans notre guerre nationale et patriotique, dans laquelle plus de 25 millions de personnes, des Russes, des Ukrainiens, des Bélarusses, des Kazakhs, toutes les nations qui formaient l'Union soviétique ont perdu leur vie. Et il n'y a aucune famille en ancienne Union soviétique où il n'y a pas de personnes qui ont perdu leur vie pendant la guerre. Ça, c'est vraiment notre mémoire est toujours vivante. On conserve cette mémoire et j'espère bien que ça va continuer pour les années, décennies futures. Et en attendant, dans les propos, nous avons bien entendu qu'à cette guerre, il y a des conséquences. Est-ce que aussi, en partant de l'actualité, il n'est pas temps de mettre fin à cette guerre entre la Russie et l'Ukraine? Il ne s'agit pas vraiment de conflit entre l'Ukraine et la Russie. Le conflit est plus profond. Maintenant, les forces de l'Occident essaient d'utiliser l'Ukraine pour infliger la défaite à la Russie, pour diviser notre pays en petits morceaux, petits pays qui seront faciles à diriger, faciles à prendre nos ressources. Et vraiment, pour nous, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est la guerre fratricide, c'est la guerre civile. Et c'est pourquoi on espère bien que vraiment nos frères en Ukraine, parce que la moitié de la population de l'Ukraine, ce sont des Russes, et la deuxième moitié, ce sont des Ukrainiens qui sont vraiment très très proches de Russie, parce qu'on formait ancienne Russie depuis le 9e siècle, qui s'appelait Russie de Kiev.